Deen, pamantaddat idpungan ni Jesus diyan taallot kad imaloy, mitig kanay idas mga pangu to Hudiyo, takad pasupit kandin. Pero idikayandan ni Jesus to. Waen saroan taamoy ko nadpung takandin na pinungan, way siyak mandad, at panayon nadpung. Pamantaddat idaseng ni Jesus, ayas peen idnangkap ta paukit, takad imatay kandin, idas mga pangu to Hudiyo. Ayas ka nara na idsupak din, idas pamakayan makaatag taallot kad imaloy. Kakana, ikahirin peen na tapang din kas manama, ukit takad aseng na amay rin kas manama. Na, kahin Jesus kandan to. Banna nad ikahiyan ko kaniyo, nasiyak na anak ta manama, wa amid unay-unay nidpung taahad andan, kakana, iya nidpungan ko, idas nakita ko na idpungan taamay ko. Ayaso, ahad andan kasadpungan din, idareen mandad kasadpungan ko. So idas amay ko, dakka kas ginawa rin kaddi na anak din. Deen, idpakita rin kaddi, idas langon nadpungan din. Way duan lampas peen kaay na idpakita rin kaddi, nadpungan ko, way kasabuan ko en. Ayas at badnawan taamay ko, idas idpamatay, way baggayan din si kandan ta umo. Iling mandatada, siyak na anak din, at baggay mandad ta umo, riyat ahad anday, na idkapiih ko nadbaggayan. Kanay das amay ko, kasad hukom ta mga minuho. Kakanna, siyak na anak din, kasid baggayan din tadat langon na katungod, takad hukom. Suit kapiih ta amay ko, nadpasibantuhan talangon na minuho, iling takad pasibantugdan ta amay ko. Deen, idas ahad ondoy, nawa idpasibantog kaddi na anak din, wa mandad idpasibantog tadat amay ko, na idpapiyad kaddi. Banna nad ikahiyan ko kaniyo, na idas iddumaruma takad din kahi, way idpamakay tamanama, na idpapiyad kaddi. Si kandin en, kasad pakatanggap ta umon wad tamanon. Kan na si kandin at silutan ta kapatayan, ayas nakatanggap dan man si kandin, ta umon wad tamanon. Banna nad ikahiyan ko kaniyo, nad ingo makas timpo, way iniran en. Naidas timbang idpamatayran, paman ta mga saran, at pakarinag tabawas ko, na anak ta manama. Na, idas at pakarinag tabawas ko, way idpamakay, at pakatanggap ta umon wat tamanon. So idas amay ko, kasid pamannan ta umo, way siyak mandad na anak din, at pakawagay taddan umo. Ayaso, idbaggayan anikan din takatungod, takadbaggay tadda. Idbaggayan na pen ni kandin takatungod, takadhukom talangon na minubo. Ayas siyak en, kas anak ta minubo. Yakod kasabu ikait, idaseng ko kaniyo. So ading umen kas tempo, na idaslangon na idpamatayran, at pakarinag tabawas ko, way at kawadnaw si kandan, pamandi at lawangan. Dasid pong tamapia, at badnawan, amay pakatanggap ta umon wad tamanon. Pero idas idpong takararatan, at badnawan, amay silutan takapatayan, na wad tamanon. Na, panayon midikay si Jesus to. Wa amid unay-unay nidpong taahad andan. So ad hukom ukit da taid aseng tamanama kaddi. Deen, matalang kaskad din kad hukom. Ayas wa ku ikula, idas kad din idkapii, kakanna, idareen sa idkapii, tadat idpapiyad kaddi. Atik siyak da, kasad pasiwan na makaatag kaddi. Di aen at pakapasiwan na magat kasid ikahi ko. Pero duan paasa, nadpasiwan na makaatag kaddi. Naideen sa amay ko. Way nasaralan ko, namagat en,
idas kad pasiwan na rin. Na, duan idpaundian daw takihuan na tahad bautismo, way maggaten, idas idikahirin makaatag kaddi. Kan naad-ad kailangan taminubo, nadpasiwan na makaatag kaddi. Pero, idngaranan ko ra si Kandin, amid katabos ko. Ayas si Juan, nakailing taso, na idlaglag, way idsea. Na, natasan ko, tadat Kandin na taddaw, riyat kanyon paamdam, tama babara na timpo. Pero, doon peen lampas ki Juan na idpasiwan na makaatag kaddi. Na iddeen sa mga pinungan, na idpaipang nga kaddi taamay ko. Wayat pasiwan na idda, na amay ko, kasi idpapiyad kaddi. Idamandad sa amay ko, na idpapiyad kaddi, si Kandin kasi idpasiwan na makaatag kaddi. Pero, wakaw peron en nakakita tabayarin, way wakaw nakarinag tabawas din. Waro man dadid pamuari at pusong daw, idas Kandin nakahi. Ayas wakaw man, idpamakay kaddi, na idpapiyad din. Inayon ko at basa tadat na sulat na kahit manama. Sukunan daw, kaukit tadda, at katanggap daw idas umon wad tamanon. Way ahad iddaron en sa nasulat na kahit manama, kasmid pasiwan na makaatag kaddi, pero di kau raden at kapian na dumaruma kaddi, amoy at pakatanggap kau nanoy, taumon wad tamanon. Wa ko ingawala, nadangan ta mga minubo. Pero nasaralan ko, nariyat pusong daw, wa en ginawa raw tamanama. Midun din way idbaggayan takatungod, na idpaman en diat amay ko. Pero wa anikiyo tanggapa. Pero, kaduan as sa nadundini, ukit takaugalingon din nakatungod, at tanggapan daw mga si Kandin. Mamanno kauman at pamakay, atik iyan daw ra ad ingawalan, idas kadang na idpamandeen diat mga dumaraw. Pero waraw ingawala, idas kadang na idpamanen diat manama. Yaraw paamdama, na siyakas at papenek ta kaniyon sa, riyat isawan ta amay ko. Kakana, si Moises na idsalihan daw, kasad papenek tadda. So atik maggaten kaskad pamakay raw ki Moises. At pamakayan amandad nanay ni Kiyo, ayas makaatag man kaddi, iddas idsulat dindangan. Pero pamantawa kaw en idpamakay tadat idsulat din, mamanno kaw man ad pamakay, tadat idikahi ko.